Hello po. Good afternoon po, Nothing But Laundry. Joyride Delivery. Sino po? Joyride Delivery po, yung sa drop off ma'am, di ko siya makontak. Yung alin po, yung ida-drop off niyo po? Yes ma'am. Ay, nandyan na po ba kayo? Opo. Sa Bristol po? Opo. Ah, sige po, tawagan ko lang si ma'am po. Saglit lang. Sige ma'am. Sige po. Patay mo na. Hello po. Hello po. Hello. Ano oras na? Hello? Opo. Ay, wala pa rito. Ano oras? Okay. Palabas na daw, Ate Marilyn. Sige ma'am, bye-bye. Opo. Hello? Hello po. Good afternoon po. 7-Eleven po ma'am. Opo, sa tapat lang po. Ano? Nandito na po. Marilyn? Di ka nakakasawang tingnan. Okay. Tumawag kayo sa ano? Oh, bye-bye ma'am. Po? Tumawag kayo? Okay ma'am. Po? Mag-signal naman. The number they have you dial eh. Hindi makontak. Wait lang. 212. Opo, 212. Kailangan trading ba, ma'am? Ano? Nakaano pa yun? 212 lang po. Salamat.